Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratil kiram, setajah para alim ulama Syatina Muljaki langkong utama keento Kiai Khosroji Ali Fathul Bari, Selarana Semuljah anak Kiai Ahmad Mu'afa, Selarana Semuljah Kiai Rokib, Selarana Semuljah Kiai Saiful, dan setajah ulama-ulama selain setajana Abdina Muljaki, tuan rumah sekeluarga Haji Syafi'i, mantan sekedua, juga nantak Kaleb, kepala desa sareng seteja aparatur pemerintah selain keseteja Abdina Muljaki. Alhamdulillah kau leben panjenengan nang malam mangken bisa hadir nang majlis seinsyaallah mulja mungku Allah. Bentak lengki nang majlis semuljah, kelakuan semuljah terkecuali orang muljah. Berarti dan kulban panjenengan insyaallah panjenengan sedaja kentoh orang-orang muljah mungku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebab kenapa? Dan kulaban panjenengan sedaja keento kelakuan dan kulaban panjenengan bagian-bagian saya parengi, saya nikmati dan kulaban panjenengan sedaja keento tak bisa terjadi terkecuali kelaban kesokan Allah. Secara kasat mata dan kuluban panjenengan kento iyon ceng bi Haji Syafi'i sekeluarga. Cuma mun ilir bilir secara hakikat dan kuluban panjenengan iyon ceng sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Mi sebanikah seangaan di ate dan kuluban panjenengan sedaja kento beni abad tibi sampai ke esena ate dan gulban panjenengan sepaling dalam ate dan gulban kento beda nyaman ate sepaling kene kento debuna sebagian ulama kento debu kento kolbun nurani ya ate nurani yang ring mangkin apa ate nurani ate setera nika ate penika sepaling kene iku nang setengah keterangan ate sepaling kene sedengan nafsu dan gulban panjenengan sejak ngajak nafsu lebur ke nafsu, lebur ke barang kecuban, nika ate seraja benika. Le ate sini kini benika seedelum sepaling edelum ikan di dan kulban panjenengan sesuka kelaban kesokan Allah Taala anyinaren. Dek bareng teng peteng, dek bareng kelakuan setek gerida sareng Allah. Nah. Maka dan kulban panjenengan kento seongkunah akelakuan cang abe cang colok dan kulban panjenengan cang kertekate ikhlas ongku. Ridho ongku kelakuan pernikahan karena Allah Ta'ala cuma ta'oning dan kuluban panjenengan muka Allah Ta'ala cik ongku ikhlas penapa punten sengoning besera Allah sampai dan kuluban panjenengan sengan di ate pernikahan besera Allah maka dan kuluban panjenengan cak ngade dari kesokan Allah Ta'ala pas mas diaki mun mangke mun dan gula kento janji mate janji tok patok aja. Bisa jadi dan kuluban panjenengan laku du malam aube. Maka dan kuluban panjenengan kenapa kalau bene bukti aki dalam solat
tahiyat terakhir dan guluban panjenengan unda Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Dan guluban panjenengan sehingga andi ateh secara panapagele secara kasat mata sehingga andi ateh se eta mani ateh bi Allah taala dalam badan dan guluban panjenengan ki kotunyo unda Allah taala supaya panapa eta tepaki ateh dan guluban panjenengan dak bareng-bareng se ekridoi sareng Allah. Karena wa masumiyal qalbu illa annahu ayataqallabu. Teknya mai ate penika angin penapa gele ate penika lakar penapa gele ya taqallabu arab alik balik. Semakin sebenika deki penika la obe boleh, laku la obe boleh. Alik balik melolok. Maka sakun tek ate dan guluban panjenengan kento besera Allah. Sakun tek ate na tuan rumah besera Allah. Kaangkui ngunceng fulan, kaangkui ngunceng bekar, kaangkui ngunceng zaid. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara kasat mata penikah tuan rumah sengunceng, tapi penapa gelek sakuntek senules nyamatan gulban panjenengan nang atena tuan rumah pesera Allah. Epe enga bi Allah taala kuntek ngunceng ruah kakek, ngunceng ruah. Kento. Maka para syukur dan gulban panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq selalu akan tong ben Allah Subhanahu wa taala berhubungan terus keleban Allah. Ikan di ulama-ulama sufi, ikan di ulama-ulama salaf senakona penikah. Penikah tetiaki penapa gele ketetian sebenarnya dunia kento tetap hubungaki keleban Allah Subhanahu. Jadi tak lupa hati kita tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dan guluban panjenengan ampun toles asmah nyama kento iatena tuan rumah pada pak undangan dan guluban panjenengan kento tak pas muro bisa hadir terkecuali kalaban pertolongan Allah bisa dan gulu mencangkik du malam engkau hadir laku cuma aja lekan di dan guluban panjenengan tak uning teh cek bila cek laku cek mangken cek abid cek langsung ngomong tak uning idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun bila pun depak janji dan guluban panjenengan janji catatan pateh, janji penikah, ampun saya toleh sareng Allah Subhanahu tak bisa, pekebudi tak bisa pekade. Cang akal dan gulban panjenengan onje make beda apa sengko tak bisa, tak ada sengalengi ke sengko. Penikah tak bisa dan gulban panjenengan. Dan kadang andi semangat, cuma ketika berangkat dan gulban panjenengan lebih ada saos. Ketika berangkat pas tak pernah kering, kering. Maka ketika ten gulban panjenengan paringi kemauan bi Allah taala paringi kesempatan. Karena meskipun beda kemauan tak ada kesempatan tak bisa. Setelah ampun paringi kesempatan ten gulban panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala yetini kangkui hadir depak dek kadin majelis kelaban selamat. Penika seteja penapa kelaban pertolongan Allah. Tetia syukur dah Allah Subhanahu wa taala. Penika orang si hadir dalam majlis-majlis kebagusan peniku undang Allah Subhanahu wa taala mentermu ketan guluban panjenengan kita Allah Subhanahu wa taala tak mungkin ngundang terkecuali de orang-orang sepele sareng Allah maka syukur da Allah Subhanahu wa taala kitu songgun mun ilir bilir cek akingah alir bilir dan guluban panjenengan raja todus da Allah Subhanahu wa taala karena al haya penika termasuk penapa gele al haya syubatun minal iman maloh ikan di ten guluban panjenengan kento termasuk dari salah situng rancak dari iman da Allah Subhanahu wa taala. Nah, kento. Tetih haya todus dan guluban panjenengan bagi pan sepenapan bagian. Nah, al haya todus da Allah Subhanahu wa taala. Al haya min Allah wal haya minan nas wal haya min nafsih. Min bimakna ilah. Todus da Allah Subhanahu wa taala. Todus da penapa pada manusia nah. Todus da abadi bi Allah taala paringi sampurna. Soko bedah, tanang bedah, akal kena, beres pikiran, ate juga trem-tem. Tapi kadang ten guluban panjenengan penapa bekala mun berjemaah ke masjid ben orang sepangtep pangtepa. Ini todus. Todus da Allah Subhanahu wa taala dan guluban panjenengan ampun pan sepenapan areh ampun ketipu kelaban kesenangan dunia dan guluban panjenengan ampun pan sepenapan areh ampun datang
peringatan ikan dikten kulban pancenan saya pada Pak Bi Ustad, pada Pak Bi Kiai, pada Pak Bi Habaib. Cuma ten kulban pancenan pada kata masuk dari kopeng kanan keluar kopeng kacir. Tadi pas itaman ini lemah teh. Maka ten kulban pancenan ngiring pebanyak todus da Allah Subhanahu Wa Taala. Pebanyak ngalak peringatan. Karena salah situng orang yang pernah bergelak pecrah. Mungku Allah Subhanahu Wa Taala kita fasaidu man ta'adhah bil mawa'idi wan zajar. Salah situng rata orang pecrah mungku Allah Subhanahu Wa Taala selamat ya jun Allah Taala pagi orang kita ketika beri peringatan bi ustad, beri peringatan bi ulama dan kuluban pancenan kita bisa ngalak peringatan. Perengaki itaman ilmu teh pas ilam pagi keleban bagus. Kento alamat orang pecrah. Alamat orang celaka. Kento setiap penapa beri peringatan nasihat di ring sepo. Lah ini pas atos ate tak bisa. Ini alamat orang celaka. Naudzubillah. Antarmu kedan kuluban panjana setuju saya hadir lagi bini langkong-langkong mantan saya kedua itu tiaki orang pecrah selamat teka hajat dunia akhirat amin Allahumma. Salawat dan salam ngiring tetap akidah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antarmu kauluban panjenengan sedaya ya umat Rasulullah dari dunya kantos sudah akhirat amin Allahumma amin. Kentoh dan kula namung medebah situng hadis dari tebunipun Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marina benik pastorona. Manabi tak kaleb Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento adebu. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Nikah hadis penikah umum dibawakan. Cuma Kanjeng Gusti Rasulullah pernah warid dari Rasulullah sekelema, dukelema, telokelema kento setuju emas teretan. Kanjeng Gusti kento kadang beda sekelema, dukelema, telokelema kento tapi ngantuk arti banyak. Maka kento peparing dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kanjeng Nabi paring debuan sekoni tapi arti sebanyak. Maka kenapa dari dawuh Rasulullah, dawuh Allah Subhanahu Wa Taala, liba-libi tan kuluban panjenengan becah, liba-libi tan kuluban panjenengan kento ki dalam ate. Karena manusia kok ngang lopai, sekejap lopas. Kenapa dawuh Rasulullah paling gampang orang bini benika masuk surga orang bini. Syaratnya namung pampak nang hadis benika. Mun abejeng lemak waktu kena tak enteng orang bini benika. Apa senang bulan Ramadan ampun apa setengki sedaja. Alhamdulillah. Ampun telasen sedaja tengki. Ki waktu telasen dan kuluban panjenengan ampun nyumet mercon sedaja. Lah iya. Dadi telasen kenapa gelak bulan Ramadan benih kang kuiten kuluban panjenengan kenapa gelak man farih bidukhuli Ramadan. Orang sepenapa gelak orang se bunga atas masuk bulan Ramadan benih kang kui nyumet mercon benih kang kui ngarep telasen gelak maka iharam maki di Allah Subhanahu Wa Taala apoi neraka ngelok dan kuluban panjenengan. Sederhana, gampang. Demi cek gampang lah. Engki gampang apa yang kebayi melarat. Semelarat penikah dan kuluban panjenengan ngelakoni kelakuan. Tapi munten kuluban panjenengan akabai demang dak dawuh Rasulullah tak ada barang berat. Seberat penikah nafsu dan kuluban panjenengan bi Rasulullah pakon keberat dan kula tero ketemu lah. Lah niki seberat. Orang se bunga atas masuk de bulan Ramadan, apa masuk surga? Cek gampang. Kimi tak gampang. Cek orang panapa hakikat teten kuluban panjenengan ketika bunga kelaban masuk de bulan Ramadan dan kuluban panjenengan kento. Begitu orang lakar bunga ongku kento pasti ajalan lagi kelaban bagus kebungaan gelak. Abajang nang bulan Ramadan bajang fardhoh tak kira tinggal. Salat sunat dan kuluban panjenengan qiyamul lail pasti sregep dan kuluban panjenengan. Maos Al-Qur'an tadarus sedekah nang bulan Ramadan. Lek entoh
Pas tak masuk dek surga katipan apa dan kuluban panjenengan ketika ongku bunga ejelenaki hakikat bunga ada Allah Subhanahu wa taala. Pada berhakikat takwa, debunu ke Khazraji. Orang takwa beniki metode ke Khazraji atau roh igwa. Leres kenika. Karena kenapa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwa mbang jeriah debun Allah taala haqqa tuqatih kelaban ongku pengetakwa ada Allah Subhanahu. Dari mana inti orang takwa? Takok da Allah Subhanahu wa taala benika atingkel penapa saya larang Allah ajal naki penapa saya perintah Allah niki intina takok le kapan le takok ongku dan kul bibah tak masuk surga jarang lah jawaki larang Allah taala jawaki perintah Allah jalan naki niki masuk surga insyaallah nyelonong bi ghairi hisab amin Allahumma amin semelarat benika nafsu dan kuluban panjenengan. Tak ada kelakuan penapa gelek seberudak aroma seberudak dan kuluban panjenengan kelakuan peningkatan kuluban panjenengan ateh nafsu. Di mantarmu keten kuluban panjenengan sesuai kelaban dawuh Rasulullah ketika keluar dari bulan Ramadan sepora dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dari bulan Ramadan dan kuluban panjenengan kita bertelas. Terlasen biasa orang ngabunga kelampian anyar, handphone agente, bahkan kendaraan agente. Cuma hakikat terlasen beniki entah dan kuluban panjenengan sedaja terletak. Hakikat terlasan dan kuluban panjenengan telas beniki cak jebeh, telas ku tade. Artinya kita tade ku kosong dari dosa Allah, kosong dari dosa pada manusia, pada manusia. Karena telas. Kosok di Allah Subhanahu wa taala kelaban muljana kelakuan ibadah taat nang bulan Ramadan. Maka dawuh Rasulullah, raghima an furajulin. Nah, kento dakhala Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyu faralahu. Kento dawuh Rasulullah manabi takalem. Talpak tanah, kento talpak abuh elong apa gele orang. Yang laki ring bini pada. Rasulullah kento ada burajulin yang pernah bergelak madengaki litasyrif madengaki kemuliaan kan di orang laki bini pada rogi dan kuluban panjenengan orang ketika masuk ke bulan Ramadan sampai tamat Ramadan sampurna Ramadan keluar dari bulan Ramadan sebelum esapora tu sesarang Allah Subhanahu wa taala rogi berarti orang kento tak anda pernah bergelak nade rahmat ben pengapura dari Allah Subhanahu wa taala enteng nang bulan Ramadan. Maka dan kuluban panjenengan mentermuka keluar dari bulan Ramadan terkecuali tak keluar dari bulan Ramadan terkecuali apa kita pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Telasan dan kuluban panjenengan laisal id. Kento laisal id. Tada telasan dan saanya id kento liman labisal jadid. Kandi penapa gelek orang saya ngakui angkuyan anyar. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Pastena penapa gele telasan ikan di dan kuluban panjenengan benika hakikat ikan di orang se taat takwa ada Allah Subhanahu wa taala kento atamba. Jadi penapa yantarana alamat dan kuluban panjenengan keluar dari bulan Ramadan kento etrema kelakuan ibadah itu ada Allah Subhanahu wa taala selama nang bulan Ramadan. Kenapa dahubun ulama pada benar haji ketika keluar dari bulan Ramadan kelakuan seampun bulan Ramadan lebih bagus tembang sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ini salah satu alamat. Laisal id liman tajammalah bil libas war rukub. Setengah dahabuan bil libas wal markub. Innamal id tada saanya mapanapa gele telasan jeriah kento dawuh ulama orang kento seteng megenteng ahyasan kalaban pakaian bentompaan agente se anyar semerek benika beni jeriah telasan tapi ikan di telasan ikan di dan kuluban panjenengan benika liman ghufirat lahu dzunub ikan di orang sepora dosa sareng Allah Subhanahu wa taala. Teti artena mun kita sepora dan kuluban panjenengan sampai keluar dari bulan Ramadan berarti dan kula estona hakikat ketemu ke Allah taala tak mangki telasan. Karena kenapa? Secara rencana orang Madura telas kuah tade
Berarti ten kuluban pancenan tadi kebungaan. Pasaan ke ngalaku maksiat atau terkepada Allah Subhanahu wa taala, ngelakoni bareng-bareng saya tak mentingaki. Engki keluar dari bulan Ramadan ten kuluban pancenan tak mangki telasan gitu hake ketemu ku Allah taala. King secara manusia along polong aku pole dalam waktu telasan tengki. Tak padan ben orang tak pasah. Apa tak pasah benika orang benika kan tak pangki bi orang lain benika. Selama tak padang ada atau benginum tengki. Benika. Mangkana pasah benika as-saumuli dabun Allah Subhanahu wa taala. Pasah jadi ya ikan di sengko sak genjere langsung. Karena Allah taala seoning hakikatnya fulan bekar zaid cek pasana bagus, cek pasana apa gelek setengah. Nega. Dan kuluban pancenan saya semakai letak pasah pas entar ke keluarga reng mekereng tur megeturnya gua pasah tadi. Torong lah kenyang tabu. Lah menikah. Pada ben orang tak pasah, pada ben telasan menikah. Orang bila tak pasah dan kuluban pancenan ketika orang ngabuka tak nemu ngak bunga cereng lah kenyang kade mulai gelek. Baru mangki ngak bungan menikah ketika dan kuluban pancenan abukah mulakar apa songku pada benar telasen mun orang dalam telasen penikatan kuluban pancenan Ramadan tak ajarin lagi perintah Allah taala kelaban bagus tak nambai kelakuan ibadah da Allah Subhanahu wa taala keluar dari bulan Ramadan telasen kikeng tandi kebungan hak ongku muka Allah Subhanahu wa taala termoga dan kuluban pancenan bisa mangki bulan Ramadan libalian lanjang umur selamat fi taatillah wa rasulih. Amin Allahumma. Nika. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Dadi abajang dan kuluban panjenengan keento sesuai kelaban panapa gelek keterangan-keterangan fatuba liman amila bis sunnah wa ma qassar. Kebejraan, keuntungan ikan di orang se tak enteng dek bareng sunat, pelan sesonat pae tinggal. Paking sefardo tok. Dan kadang dan kuluban panjenengan kuluban kelakuan sunat penikah kinto meridho ada Allah Subhanahu wa taala dan kuluban panjenengan sebab kenapa pola-pola teti jalan Allah Subhanahu wa taala memasuk dan kuluban panjenengan kelaban rahmat tidak swarga Allah karena inna rahmatallah qaribun minal muhsinin rahmat Allah taala kebelasan Allah taala paringaki semakku paringaki da orang-orang saya muhsin sebagus kakui bagus da Allah engki penikah Jaking karo fardo meloloh tambahi kelakuan semerido semeseneng da Allah lampan Rasulullah lakoni bitan kuluban panjenengan akati salat panika seongguna mula karten kuluban panjenengan panika lebur ngambri panapa gelek kencaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan panika pada malam Lailatul Qadar thank you malam Lailatul Qadar keento khairun min alfi syahr lebih bagus ditimbang 1000 bulan. Artinya ngelakoni kebagusan sekalian kejar pada ban umrah orang paling belum polo telok tahun 4 bulan. Mun tepak nang malam Lailatul Qadar. Estona tiap hari dan kuluban panjenengan penika bisa mangki ganjaran nang malam Lailatul Qadar. Bahkan kentoh mangki malam Lailatul Qadar beni masjid kenapa nyamanin? Cerbillah kayak. Beni cerbillah. Kenapa dabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tak kalib man shalla arba raka'atin ba'dal isya qabla an yatakallama fa ka'annama adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Nih ketak luar biasa. Siapa orang dabun Rasulullah orang sabajang 4 rakaat selastarena isya qabla an yatakallama sebelum Arab Abu Dabu panjenengan Abu Dabu kuah sebelum Abu Dabu lain selain kelima dikir selesai solat. Sebelum Abu Dabu ben tretanah ben kancana. Selestarena adikir adua da Allah Subhanahu wa taala langsung panjenengan panika salat 4 rakaat 2 rakaat salam. Kenapa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Fa ka'annama adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Atakan teten guluban panjenengan mangki malam Lailatul Qadar beni masjid Jarbila tapi nang masjidil tak luar biasa gempang sara masuk surga beni gempang mangkan nang beni hadis beni Rasulullah ada bu syareng bini beni paling gempang syarat namu papa beni apa aja apa asah aja ke kemaluan atau at keselake masuk surga
Tadi semelarat menika nafsu dan guluban panjenengan memelarat tadi. Nanti moga dan guluban panjenengan bisa mengendalikan nafsu kalaban pertolong Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amun dan guluban panjenengan kento kenapa abajeng tentang salat, tentang salat sunat. Tentang salat sunat kento pada dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajana dari genceran ala barang-barang sunat maka centeng lagi dari barang-barang sunat. Tak sekapina barang sunat menika kenean gencer ban barang wajib. Badi antara kelakuan sunat rajan ban barang wajib. Maka centeng lagi. Kento dawuh Rasulullah man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nar. Sapa-sapa orang dawuh Rasulullah asolat 2 rakaat nang tempat sepeh benih nang tempat rame. Dari kelakuan riya troya lamu mengesah. Angin Allah taala ben malaikat sing ngolati benika. Kenapa dawuh Rasulullah kutiba lahu bara'atun minan nar. Itu les ekan di orang jeriah bara'atun minan nar panapa leber dari apa yang neraka. Leper dari apa neraka. Kula ben sampean menika salah ku ibadah. Sapa sabar lapar, sabajeng, sengaji. Ku tak takok masuk neraka teh iki. Engki. Takok sik panggeng nang neraka teretan. Abuh. Penegadan kula ben panjenengan. Cek pan berempan kali lipat. Kenapa apa itunya? Penapa kele beton beli kira neraka menika. Isabe nang cetak beli kir cek mungku se bikina cang hijau, isabak cetak menikah tembus ke baba menikah ternyata. Naudzubillah. Mentermu ketan kuluban panjenengan saja kaum muslimin muslimat kau langkung sahaja nang malam mangkin kita mentermu ke selamat sareng Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Masuk ada swarga dawuhna Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dawuh Kanjeng Nabi? Ma min abdin yusalli fi baitin mudlimin. Tak dari kebulan Allah Subhanahu wa taala sapejeng kebulan jeriah dalam Roma sepeteng. Roma ada teu merah orang fakir. Otabah terak sebelum mah nika pas petengan. Biruku'in tamin wa sujudin tamin. Illa wajabat lahu al jannah. Illa wajabat lahu al jannah bila hisab. Sapa-sapa orang yang dawuh Rasulullah abejeng nang delum sepeteng. Peteng baik peteng lakar tadi teu merah tambahan panjenengan tak mampu ademaran. Orang fakir artinya. Tapi panjenengan pergi asolat. Asolat tak gerak-ger. Tak kadang orang mun wata betera sebelum mah pas moro petengan sekali ada. Lah ini kepahe lecolet dan sahabat teh ki. Aja. Karena bajang dan kuluban panjenengan kento kotu sakinah juga tumak nina. Terem-tem. Bantu maknina dan kuluban panjenengan cek. Amin Allahumma amin. Abajang biruku'in tamin kelaban ruku sesampurna. Wa sujudin tamin kelaban sujud sesampurna da Allah Subhanahu wa taala. Abajang pening khusyuk. Ate penika nyitung akidah Allah Subhanahu wa taala ben atakan tah. Cek sampai pahbayang akiongku dan guluban panjenengan. Atakan teh ningali Allah Subhanahu wa taala. Kento. U'budillaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kento nang hadis Nabi Takalib. U'budillaha nyembah ibadah dan kuluban panjenengan da Allah Subhanahu wa taala ka'annaka atakan dan kuluban panjenengan ningali da Allah Subhanahu wa taala. Mun tak bisa atakan ningali da Allah Subhanahu wa taala, peyakin saos fa innahu yaraka. Maka songkun Allah taala ningali da dan kuluban panjenengan. Tak mungkin beda-bareng se ngalengi dari peninggal Allah, pasti ningali Allah taala. Ya menika dua-duanya kento pada makom tinggi kento dawuh ulama. Makom sepertama menika ka'annaka tarahu kento makom musyahadah.
Se nomor 2 penikah fa innahu yaraka kento makom muraqabah. Kedua-duanya kento pada makom tinggi muka Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah kuah makom di mana dan kuluban panjenengan akan di depan mangkin penikah. Jadi mun depan dan kuluban panjenengan dek remah. Seakan tak seul ada dan kuluban panjenengan. Jadi depan ben kiai, depan ben habib, depan dan kuluban panjenengan ben penapa gelek ben ponggabah, ben pak camat, ben pak bupati, dek remah. Jadi depan langsung sepas alaku bareng-bareng tak ron karon tegi. Tak bengal dan kuluban panjenengan. Maka kento musyahadah. Mun tak bisa ten kuluban panjenengan kento andik makom pertama, makom nomor 2 saos muraqabah. Makom di mana ten kuluban panjenengan kento merasa diawasi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kiltong kula apa? Santre penikah ki laku matalan kento. Asapon yadeng delem kiai. Delem kiai penikah labeng tutup. Cuma beda jendela biasanya beda kaca. Tak ningali langsung dek kiai penika guru penika. Cuma yakin cek dalam beda kia. Dalam bedanya nyai. Kita iawasi teti tengah teh juga dan kuluban panjenengan. Cuma selebih ngatas gelek makom musyahadah. Kedua-duanya pada makom tinggi muka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika dan kuluban panjenengan ngadep da Allah Subhanahu wa taala ngitungaki ateh. Patako seakan-akan muntroh khosyo kento debuna ulama seakan-akan dan kuluban panjenengan kento bejeng seelakone isya mungkin menikah kata salat terakhir laku tak bejeng boleh kan ampun ngadep doa Allah Subhanahu tetapi khusyuk insyaallah mantarmu kedan kuluban panjenengan mantan anyar mantan laju laki bini mantarmu ke tetiaki orang se ongku-ongku nyitungaki da Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah amin Allahumma amin. Kento idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha banapasah nang bulan Ramadan. Kento ampun apasa seteje. Wa hafizat farjaha ben araksa orang bini penikah dek kemalona te lantor auratah te lantor kemalona te parengaki terkecuali do orang sehat lakena penikah. Amin Allahumma. Neng zaman mangkin penikah zaman sajian akhir teritan banyak neng medsos penikah perselingkuhan laki bini laki banyak neng akhir zaman penikah tentu tak mendiskreditkan satu kaum punten ampun lo olah tisah neng medsos kento banyak perselingkuhan saya lakuaki sarang orang bini penikah insya Allah kenapa gelek tergantung dari selake. Maka tak setuju nah. Kenapa dawuh Rasulullah menabi takalib ifu ta'ifah nisaukum. Raksa kelumbang jadi kapi orang laki kapan kaki araksah ta'ifah nisaukum. Maka araksah nisaukum kenapa? Banyak-banyak bini tan kuluban panjenengan setuju. Bini tan kuluban panjenengan araksah. Tetapi kenapa saya raksah kelakuan dan kuluban panjenengan orang laki cek semena-mena mentang-mentang teti orang laki pas semannya menah kelakuan pokok sengkok nyaman tak peduli mau pegel ke sebini tak peduli metobuk ke sebini pokoknya kelakuan nih cek yang sengkok selake ar-rijalu qawwamun 'alan nisa cuma kau tuh kenapa gelek kirbit dan kuluban panjenengan belancana de remah nah lagi belancana de remah cebuan ke sebini de remah perhatian ke sebini panapa punten mereka karena mongsongku dan kuluban panjenengan penika orang bini penika tandi kewajiban sasa tereta tandi kewajiban anak rem bini penika keng karo apopor alatinan keselake atau at keselake selama perintah selake panapa gelek tak maksiat de Allah penikah songkun ke pasar bareng tugas dan kuluban panjenengan teretan. King penapa serena panapa gelek. Ampun adat kebiasaan. Madura saya coba rembini biasa saya ke pasar karena seorang penikah rembini maka rembini ridho maka seteja sewajib ke orang laki tanggung bi orang bini maka kini ser rembini karena rembini penikah lebih tetiaki bi Allah Taala lakar dari tolang rosok sepaling bilu jadi montro meloros sesuai
perintah Allah Ta'ala sesuai keinginan dan kuluban panjenengan lah pasti mepegel mun rem bini mereka. Ki bini rem bini itu maka rem laki mepegel ki si bini. Cuma nyak benyaw lah rem bini lah mepegel kan di dan kula kan pernah tolang sebilu tetih patah laonan cek secara kasar mun patah secara kasar pas potong deki tengki laonan. Nika maka mantan anyar saya Mahrus Ustadz Mahrus dan sebini penikah karaoke bis safinah dabun ulama pada benumpak para perahu mun selake aguar ke timur sebini juga nuraki aguar ke teh mun selake aguar ke timur pas sebini aguar ke barat lah penikah tak digdepak sebeda penapa tekel leperahu pada benikah pada ben neku situng benang situng dari ujung sesitungah, situng dari ujung situngah. Mun selake panika narek, makendur sebini. Mun sebini senarek, makendur selake. Insyaallah selamat tak kira peke. Artinya saling asuh asih. Mega, saling mengerti antara situng dan lainnya. Sesuai kelaban perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Patang ngepolong. Bimakna muasyarah. Patang ngepolong orang laki dan orang bini kelaban bagus. Amin Allahumma. Artinya petang ngepolongku bener yang laki itu sebini juga ngepolong kelaban bagus. Jaga dabuan, jaga sikap. Cek mentang-mentang pas orang bini, engkau dari orang bini dari makhluk selemah, minta alam meto. Ipa coba to, buk minta alam meto dah kita ki. Cek mentang-mentang orang laki pas moro pas merintah seman nyaman nah kapan tak toro sebini pah main lak telakan aja. Cek pangkembang telak, dabun telak penikah tak ningka geja bitan guluban panjenengan selama penikah ampun cukup syarat jelas dabun telak tadi telak. Naudzubillah. Mantarmu ke mantan seanyar mantar seraju, mantarmu ke sareng Allah Subhanahu wa taala itu tiaki mantan sakinah mawaddah warahmah akadibu adabunah Ki Ahmad muafaq. La amin Allahumma. Anika. Jadi makin kita nang akhir zaman banyak perselingkuhan ngireng. Medsos penikah pada bentodi teretan. Media sosial media penikah pada bentodi. Todi mun ikan di orang takwa ada Allah Subhanahu wa taala kento bisa tetih jalan ibadah. Nyiksek bebeng, nyambeli menapa gela? Nyambeli ajem kangkui moloten, kangkui telasen, nyambeli sapeh kangkui kurban. Tapi kan di orang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa nyakin orang, maten orang, alokain orang. Nikah pada men sosial media dan kuluban panjenengan penapa cek pun orang negu sosial media ikan di anak dan kuluban panjenengan ikan di bini ngiring awasi. Cek pasti iya awasi, cek lun bululun awasi. Nah, benikah takut terjadi apa nama gele hal-hal sete kekarap di dan kuluban panjenengan. Deki kapan beda hal-hal sete kekarap pas acara oke deki tengki naudzubillah nikah. Kenapa gele idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Cuma teti orang bini menikah atau at ke selaki menikah wajib ikan di orang bini selama perintah selaki tak maksiat da Allah tak tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpama perintah selaki tapi maksiat da Allah catoat le mayra le kakek entar keluar mai ben sengko mele buka umpama pasaan atau bakal entar ben sengko ke pasar kelampine se ketela pe kepeng le angkui umpama kelampine saya ketela bucil le angkui acek toro bi dan gulban panjenengan karena penikah perintah tapi pernah begele maksiat da Allah Subhanahu la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Tada kelakuan taat dan gulban panjenengan pada makhluknya mun penikah maksiat da Allah Subhanahu wa taala. Cuma ikan di orang bini kau tu ngerti juga da orang laki tengki belanjana mun lakar orang laki penikah tak andi makin penikah paringi 100.000 alhamdulillah laku penikah 50.000 toron alhamdulillah du malam penikah karena lakar online selaki pas toron tadi 10.000 tetap alhamdulillah cek sampai mun bisa cek sampai orang bini penikah keselaki bencek sampai nahkir orang bini dek ring paringi selaki engkau ambil pahperi kelampi kedengeri ya kak
Kok langkung monosom mantan teh iki. Monosom mantan benika kadang-kadang rembini benika ampun lalan semalen. Mun mantan dalam tisa benika beda sebulan benika beda lema, kelampine kok lema, engki napa engki? Mun kelaong semenika, mun kaya insyaallah tak ada teh engki. Engki insyaallah bunten tak ada bidana maksudnya. Hah? Napa ada bae. Nikah. Kenapa padahal dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakar pesan ikan diring laki kang kui nyontolong ke sebini. Kenapa dawuh Rasulullah manabi tak kalib dawuh Rasulullah ista'inu 'alan nisa bil 'uryih. Nyono tolong mbang jeri kapi dawuh Rasulullah 'alan nisa atas orang bini jreh bini kakek jreh. Bil 'uryih kalaban abang. Abang kang bini nasara abang kang. Deki pas abang kang ku deki pas ngelak akhirnya debuan mangkana kudu ngaji kalau ke Ustaz Siful. Nika ke Ustaz Roki bertanya, abang kang dek madra. Ki pas abang kang ku keberak ke temon le pada tak beres seselaki ben semini. Bil oryi ku abang kang ku angkuyen sederhana bisa saos teng sedeng bae. Abang kang ku teng sedeng saos. Karena apa dawuh Rasulullah fa inna ihdahunna idza kathurat thiyabuha wa ahsanat zinataha a'jabahal khuruj. Kento dawuh Rasulullah. Maka seongkuna salah situ ngarim bini jadi kapi jadi ketika mebagus apa namanya banyak kelambina angkuina bodoh sabar namira mon gincu namira kotu mira kia anu apa namanya kelambina pacang kotu mira kia pas bodoh kodunga kotu mira kia pokok tu setel pokok kapan mira kapi kapan jalan benika ku temang-mang di orang benika dari mira kapi tengki le benika pentai tolong bidan guluban baceneng aje rapele anu sa biasa bein situng kelampi diangkui dukale acara kan oleh serak jarang mempas lema acara pahlema kelampi dek karena bese tengki ternyata nikah fa inna ihdahunna idza kathurat thiyabuha wa ahsanat zinataha ben mebagus orang bini jeriah dek tentenah wah ipa menor bodoh panap gelek bang abang pipi bodoh sedo malai glowing kok jantai ki mungkin kan osong bing glowing menikah engki menikah kenapa dawuh Rasulullah akibatnya a'jabah lukuruj melebur megeton kuah a'jabah megeton melebur da orang bini ku al khuruj da keluar tiba tro keluar tau ternyata kapan le kelampina anyar andi kelampi andi sedo menika glowing muana lah sekejap keluar maka kita andi parlo sekejap entar kebelangan nyeri bakso entar kebelangan padahal ibu lawan beda tengki mansong kuno menika kenapa keng matawu bedek seglowing gela menika. Nah menika. Dadi menika dawuh Rasulullah dan kuluban panjenengan deng sedeng saos. Deng sedeng saos. Ki keng laki cek rasa ki iya. Deki pas letek len salene sekali kan otolo taun non gela non panapa gela lerak birak kapi das terak birak. Nah, pahe ketela anu talena kotang edina. Talena kotang ki aram pegi ben peniti. Nah, tak beda teh ki. Tali iki ben peniti dola lala salaki titik leng jeleng berarti 2 tahun ngarante salene sekali bisa laki cek rasa cek rek apa mun keng keberek ketemun sampian mele HP mele rokok letek nak rena sekali cek ru jela ke mun paham lagi sebini pas cek cerek teh iki engki dadi sebini ben selaki menika panapa gelek lakar 2 otak 2 kepala 2 pikiran 2 prinsip sekotu bisa ebadati situ mantar muka mantan seanyar mantan selaju sareng Allah Subhanahu wa taala ditaki juduan sebagus bental patih amin Allahumma kagungan putra turunan solihin solihat amin Allahumma seterakhir menabitan kuluban panjenengan kentoh tero ngagungin putra solihin solihat kento berdasarkan faedah ijazah dari ulama dan kula bani ahli ijazah namung tero nyebar kebagusan pola oleh ganjaran sebab peningkatan kula kento dan kula kento kenging ijazah dari almarhum Kiai As'adur Rafiq guru bantretan beten kaula jalan ijazah kento sampai Dek Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani sampai ke atas kento panapa manabi kento bada anak lahir sebelum umur petongare otaba sebelum umur 40 are otaba ki anyam ki baji umpama panjenengan paniki mireng mangken
Ki bojing dimin te lampaki di panjenengan karena oning mangken ki waktu pengajian penika umpama tak penapa lampaki penika niati panjenengan ketika anak ki waktu baji kenapa kento tekuk bunembunah tekuk bunembunah kento nang cetak kento mosaki inna anzalnahu fi lailatul qadr kento penapa 100 kali akhirnya tutup kelaban selawat Ibrahimiyah selawat Ibrahimiyah kento selawat seemau sebitan kuluban panjenengan tahiyat terakhir di dalam salat sampai kan fil alamin innaka hamidum majid petok Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kisah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina ila akhirih petok tutupan kisah inna anzalna 100 salawat Ibrahim ya petok kento panapa menabi ampun elam paaki kento jawabun ulama saapri ijazah dan kuluban panjenengan ijazah sebelum kento cek mang pole ketika anak gelek tumbuh dewasa cek mang pole arep kebagusenah amin Allahumma insyaallah tati anak solehah min ahlil khair min ahlil ilm amin Allahumma boleh kenapa lam yuqaddir huzinan tula umri bi Allah subhanahu wa taala kento tak ngubesaki Allah subhanahu wa taala de anak sampun emosi bi panjenengan peniki inna anzalna 100 itu tutup kelaban Ibrahimiyah salat Ibrahimiyah kento petok kelakuan zina selanjang umur bi Allah taala ibu selamat bi Allah taala amin Allahumma nang setengah keterangan lakar beda keterangan kento inna anzalna maus petok maus sakin nang seting kopeng cuma penikah keterangan selain dan kula karena penikah keterangan nerema dari orang yang safring ijazah dan kula inna anzalna 100 itu tuh kelawan Ibrahim salat Ibrahimiyah petok maka ten kula aparing dak panjenengan mantermuka sareng Allah Subhanahu wa taala keterangan kento bisa teti manfaat ketika mantan seanyar kento andi putra bisa lampaki teti aulad dan solihin solihat si mebangga dek Allah Subhanahu wa taala mebangga dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin namung sekali to pemator kurang langkung abdi nyun pengepora kalaban aku pengepora hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pokona doa mentermuka mantan kedua sareng Allah Subhanahu wa taala kaulaban panjenengan sedaya eta tiaki orang baca selamat teka hajat dunia akhirat nak foto kaulaban panjenengan sedaya sareng Allah Subhanahu wa taala tiaki auladan sholihin sholihat min ahlil khair min ahlil ilm dan kaulaban panjenengan tak keluar dari tempat kentoh terkecuali ampun panabagela abak pengeporan Allah Subhanahu wa taala tak keluar dari tempat kentoh dan kaulaban panjenengan terkecuali andi ban oleh ilmu semanfaat barokah serta keselamatan bagi ajun Allah Subhanahu wa taala tak keluar dari tempat kadin dan gulban panjenengan terkecuali hajat-hajat sekite berdapat di Allah Subhanahu wa taala setai tekani dari hajat-hajat bagus hajat dunia dan akhirat terkecuali ampun bekali tekani sareng Allah Subhanahu wa taala dan gulban panjenengan tak ngadu pada Allah Subhanahu wa taala terkecuali dalam kebadan iman dan Islam husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah lepas dari tanggungan dunia lepas dari tanggungan penabah hak-hak anak foto Adam ben lepas dari tanggungan-tanggungan da Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup namung sekali temu matur. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.